केमिति अछंती समस्ते मु चंदन आपण मानक स्वागत करूची आम क्लासरूम को पिले माने हम गत क्लास रे आलोचना करथिले कोन मैगी विषय नहीं मन अछि ना जो टॉपिक को टॉपिक द प्राइसलेस गिफ्ट हला मैगी कोन सैटरडे रे प्रत्येक सैटरडे रे कोन करे रेस्टोरेंट को जाय हला एमति दिने जाय कि देखिछि काहा को देखिछि मिश्र गुप्ता को देखिछि हला ताको सहित भेट होइछि हला अवश्य भेट हेले मधु कोन ता सहित कथा होई काहे कि ना जेहेतु अननोन पर्सन चिन्हनी जानी तेणु करी से रेस्टोरेंट रो जो कैशियर अछि से कैशियर को तांको बाबद पचारला ए नै कोन मिस्टर गुप्ता क्यूरोस हेइचंती नै जिज्ञासा जागृत हेइ जानिबा पई इच्छा करछंती जे के जे मो विषय आलोचना करूछि किबा पचारुछि तापर से कोन करछंती अपेक्षा करछंती नेक्स्ट सैटरडे को तापर आसंदा शनिवार आछि से आछंती एवं भेट हेइछि तंगर हला एवं कथा वार्ता कोन कथा हेइ कोन चल चली कोन तां घर जाय पहुंचछंती हला हमें एबे आजि से विषय रे कोन से विषय जो क्वेश्चन आंसर अछि ता विषय आलोचना करबा हला देखो फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि व्हाट डिड द राइटर कोन एक्सपीरियंस इन द रेस्टोरेंट हला रेस्टोरेंट रे लेखकଙ୍କର अनुभूति किपरि थिला बा रेस्टोरेंट रे लेखक कोन अनुभव करिथिले ना द राइटर एक्सपीरियंस्ड that the restaurant was very crowded and filled with people eating and drinking hela eating and drinking तापरे कोन and talking हला कथा होता होतले खाउतले पिउतले आ कोन बहुत कोन ये होतला भिडियो हेतला हला he managed to कोन find a seat at the corner table हला बुझि पाइलो ना तमे एमिति भी लिखि परिबो हला कोन लेखा जे व्हाट डिड द राइटर एक्सपीरियंस इन द रेस्टोरेंट तमे एमिति आंसर लिखि देबो कोन ना द राइटर एक्सपीरियंस दैट द रेस्टोरेंट वाज वेरी क्राउडेड एतिक लिखले भी हिजो हला एतिक लिखले भी हिजो हला नेक्स्ट क्लास को जिबा सॉरी एतिक लिखले भी हिजो हला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा देखो द्वितीय नंबर क्वेश्चन को लिखा है what did he notice there हला माने एठी काहा कथा कहै छै एठी लेखकक कथा कहै छै हला जे लेखक सेटा कोन नोटिस करले देखो he noticed a very young girl looking at him with कोन curious हला eyes माने कोन क्यूरियस eyes माने कोन माने जानिबार इच्छा हला नै कि जो आखिरे जण को अनै थाय हला से की हला जो जिज्ञासा हला जिज्ञासा पूर्ण जो हला कोन चक्षु हला तो दैट इज कॉल्ड क्यूरियस eyes हला she was about कोन 13 or 14 years old हला से केते वर्ष हो बोली एठी कहउछंदी जे ये से झेडा केते 14 की 13 वर्षर हला 14 की 13 वर्षर झियो हबो जे की कोन लेखक आडू को चाहतला हला देखिबा नेक्स्ट को देखिबा 3 नंबर क्वेश्चन कोन छै देखो व्हाट वाज द राइटर हला फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द गर्ल हला झियोटी विषय लेखकर प्रथम धारणा कोन थिला इटे आंसर अछि द राइटर्स फर्स्ट इंप्रेशन वाज दैट शी वाज ए कोन पुअर गर्ल with sad eyes हला with sad eyes and a look of anxiety हला on her face हला माने लेखक कोन भाबिछन्ते जे झियोटी कोन गोटे गरीब श्रेणीर झियो हेतिबो हला आ कोन किसी गोटे असुविधा किसी गोटा कोन हेइ जाइछि कि कोन से एमटी बोल बोल हेइ चाहूछि काई मोले चाहूछि हला से कोन लेखक मध्ये कोन क्यूरियस होछन जानिबा पई हला द राइटर्स कोन फर्स्ट इंप्रेशन व्हाट दैट शी वाज कोन ए पुअर गर्ल कोन विथ कोन सैड आईज हला एंड लुक ए कोन एंजाइटी हला ऑन हर फेस हला 4 नंबर क्वेश्चन देखो हला देखा छी व्हाट मेड द राइटर सरप्राइज हला
जो हमरो राइटर थिले मिस्टर गुप्ता थिले सेटा तांको कोन आश्चर्य करथिले हला से समय आंसर अछि द राइटर वाज सरप्राइज्ड व्हेन द गर्ल आस्क्ड द कोन कैशियर कोन कहतला इन ए लो वॉइस हला राइटर सेते बेले कोन सरप्राइज हेले जेते बेले तांको सुना गला फुसफुस ही कथा आता होतले कोन कैशियर सते कोन फुसफुस कथा होतले जियो ए लो वॉइस इफ ही वाज एन इंडियन हला से को पचारतला जेटा कोन कहता ना कोन से को भारतीय एंड देन लुक्ड एट हिम आ कोन पचारतला এবং ता कोन जो गुप्ता को आडे मिस्टर गुप्ता हला तांको आडे चाहुतला हला वंस मोर बिफोर लिविंग पुणी जेते गला गला पूर्व कोन पुणी आउ टिके चाहिकरी गला हला भावो जणे धन्य गोटे पिला हला तम माने धन्य तमर खेल छुट्टी हिची हला गोटे पिला कोन तांको घर कोन गोटे टिफिन बड़ टिफिन कैरियर हला चिकेन तरकारी आनिचे स्कूल भात खाइबो चिकेन भात अच्छे स्कूल भात खाइदेव हला घर चिकेन तरकारी आनिचे हला बोले किले चिकेन खन रोषेई करी आनिचे हला सी कौन कर टिफिन टा धरी है तुम देखिच बासुची बुधवार अच्छी है रविवार जो रविवार स्कूल तो रविवार छुट्टी थाए ना बुधवार है सी कौन कर टिफिन कैरियर धरिकी आस सी खाली तुमको अनईदेव है तुमको अनईदे पलैब है ना तुम विषय कौन फुसफुस गोटे कथा तुम मन में कौन आसो किसी गोटे मैंने कौन भावना आसो ना भावना उद्रेक हम निश्चय ये कौन मो विषय गोटे कौन भावुची कौन कथा कहूला सी गला तुम पचार अरे सी पूरा चिकेन खाया बुझुच ना ना जहाँ भी है सी कौन कैशियर को पचार जो गला है छाड़ी गला रेस्टोरेंट बाहर गला पचार पुणी आउ चाहिए जाऊला ये कौन ये छानिया हम है छानिया तार कौन देखा बुझल तो क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देख 5 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड ही आस्क द वेटर है से वेटर बा से जो थान सब रेस्टोरेंट कर्मचारी है जो काम करते सब है कौन पचारे से वेटर को कौन पचारे ही आस्क्ड द वेटर इफ ही न्यू द गर्ल हु हैड जस्ट लेफ्ट है से मिस्टर गुप्ता कौन तापर कौन कले 5 नंबर कौन लिखाई ना मिस्टर गुप्ता कौन कले ना वेटर को जाई पचार अरे आप जानते कि से जो झीटा एटू गला विषय जानते गर्ल हु हैड जस्ट लेफ्ट एबे जे बेटू बाहरी गला ता विषय जानते बुझल ना 5 नंबर तुम 6 नंबर देखिए व्हाट वाज हिज रिप्लाई है वेटर रिप्लाई कौन थिला कुछ द वेटर रिप्लाइड कौन रिप्लाई दिला दैट ही डिड नॉट नो हर से जमा जानी नहीं ताकू है कौन व्यक्तिगत भाव में पर्सनाली माने व्यक्तिगत भाव से कौन जानी नहीं है बट सी कम टू द कौन रेस्टोरेंट ऑन सैटरडेज फॉर लंच है लंच माने कौन तो लंच माने कहते पढ़ाला बेले रात्रि जो आम खाओ से कौन डिनर अच्छा तापर मध्याह्न जो मध्याह्न भोजन खाऊ कौन कह लंच टाइम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है सीटी कौन वेटर कौन कौन उत्तर देगी है तार उत्तर देवाक जाए कौन कौन ना सार मुझे कौन व्यक्तिगत भाव में पर्सनाली मुझे जानी ना बट किंतु सी केम टू द रेस्टोरेंट है सी आसे कौन आसे ना रेस्टोरेंट को आसे केबे ना ऑन सैटरडे है शनिवारिया केवल आसे है लंच करिया है देख रेस्टोरेंट चित्र देखुच ओपन है आम कॉलेज भी एमती गोटे रेस्टोरेंट होता छुआ सब कौन कले खाईदे है तार बाकी तार करदे बिचरा है सी कौन करता माने बाकी तो खाईदेव खाली तो गोटे दुटा पिला खाई न ना बहुत गुड़ा पिला खाई है तार कौन माने जो लीज रे सब नियंती है कॉलेज भीतर जो कैंपस होता जो रेस्टोरेंट गुड़ा होता है रेस्टोरेंट कहूनी जो आमर ये होता है आमर कौन कैंटीन गुड़ा होता है कैंटीन हाँ कैंटीन आम कॉलेज कैंटीन बोली कहू कि लिखी रेस्टोरेंट बोली से कौन लिखी है ठीक है ही होता यहाँ कितु सी एमती कर ग्रीन कलर होता काम है कहीं से कौन थी बीजेडी थी बीजेडी है बीजेडी गवर्नमेंट कौन कर सब जगह ग्रीन रंग कर देते फाइनाल समय 5T जो है
ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଛାଡ଼, ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ, ମୋର ବି ମନେ ଅଛି, ବୋଧେ ମୋର ବି 1100 ଟଙ୍କା ସମଥିଙ୍ଗ ବାକି ଅଛି ହେଲା। ମୁଁ ଆଜି ଯାଇ ତାକୁ ଦେଇନି। ମୁଁ ଭାବିଛି ତାକୁ ଦେଇଦେବି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ହେଲେ ହେଲା। କାହିଁକି ନା କାହାକୁ ଏବେ ଠକିବା ଏଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ଠକିଦେବା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜେ ଠକରେ ପଡ଼ିବା ହେଲା। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ତୁମେ ମାନେ କେବେ କାହାକୁ ଠକିବ ନାହିଁ ଜୀବନରେ ହେଲା। ସେଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅନ୍ ସଟରଡେଜ ଫର ଲଞ୍ଚ ହେଲା। ସେ କ'ଣ କେବଳ ଶନିବାରିଆ କ'ଣ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ ହେଲା। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର ହେଲା। Where did the writer go on the next Saturday? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶନିବାର ବା ଯୋଉ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଦିନ କ'ଣ ହେଲା, ଲେଖକ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲେଖକ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ତା ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଥା ହେଇ କ'ଣ ଆଗେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ କର୍ଣ୍ଣର ଟେବୁଲରେ ସେ କ'ଣ ସେ ଝିଅଟା ବସିଛି। ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ହେଲା, ତା ସାମ୍ନାରେ ବସିଲେ, ବସିକି କ'ଣ କଲେ ନା ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ହେଲା। ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ବାହାରୁ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଗଲେ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବୋଧେ ବସ୍ ମିଳିଲାନି କ'ଣ, ଚାଲି ଚାଲି କ'ଣ କଲେ, କାମ ଚାଲିଥିଲା, କୋଉଠି ପୋଲ କାମ ଚାଲିଥିଲା, ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଥିଲା, ବସ୍ ବୋଧେ ଆସିନଥିଲେ, ଚାଲି ତା ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ସେ ଝିଅଟା ଯାଉଥାଏ, ତାକୁ ଲେଖକ ଅବସର ମିଳିଗଲା ତା ସହିତ କଥା ହେଇଯିବା ପାଇଁ। ଲେଖକ ତା ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଥା ହେଇ ଗଲେ ଘର ଯାଏ ତ ଗଲେ। ମ୍ୟାଗି କ'ଣ କଲା, ଚାବି ଫିଟେଇଲା ଘରର ଏବଂ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତାପରେ ତା ମା ସହିତ ଦେଖା କରେଇଲା ହେଲା। ତା ମା ଖୁସି ହେଇକି ଆମେ ଜାଣିବା ହେଲା। ସେଠି କହୁଛି on the next Saturday ହେଲା, the next Saturday the writer went to the same vegetarian restaurant at the କ'ଣ same time ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା the next Saturday the writer went ହେଲା, go went ଗଣ ଓକେ, went to କ'ଣ ଦେଖ went ହେଲା, went to the କ'ଣ same vegetarian restaurant at the same time ହେଲା। ସେଇ ସମାନ ଟାଇମରେ ଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଭେଜିଟେରିଆନ ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ସାଧା ହେଲା, ଆମିଷ ନୁହେଁ ହେଲା। ଆମିଷ ଖାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଯାହା ପସନ୍ଦ ଆଉ ହେଲା। ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳରେ କ'ଣ ଅଛି ହେଲା। ଦେଖ କହୁଛି why did he arrange the chair opposite hers ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବିଷୟରେ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଲେଖକ ହେଲା, ଲେଖକ କହୁଛି ଆମର ଯୋଉ ମିଶ୍ର ଗୁପ୍ତା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଦେଖିଲେ ସେ ଝିଅଟା ବସୁଛି ସେ କର୍ଣ୍ଣର ସିଟ୍ ହେଲା। ତାର କ'ଣ କଲେ ନା ସେ କର୍ଣ୍ଣର ସିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେୟାରଟା କ'ଣ ଟାଣି ଆଣିକି ହେଲା ତା ସାମ୍ନାରେ ସେ ବସିଲେ ହେଲା। ଦେଖିବା କୁହନ୍ତି ସେ ଝିଅର ସାମ୍ନାରେ ଚେୟାର କାହିଁକି, ସେ ଝିଅ ସାମ୍ନାରେ ଚେୟାର କାହିଁକି ପକାଇଲେ, ବସିବା ପାଇଁ ପକେଇଲେ, ବସି କଥା ହେବା ପାଇଁ ପଚାରିଲେ, କଥା ହେବା ପାଇଁ ବୋଧେ ପକେଇଥିବେ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ହି ଆରେଞ୍ଜଡ ଦ ଚେୟାର ହେଲା। ସେ ଚେୟାରକୁ କ'ଣ ଆରେଞ୍ଜ କଲେ ହେଲା, ଅପୋଜିଟ ହର୍ସ ମାନେ ତାର ଅପୋଜିଟ ସାଇଡରେ, ତା ସାମ୍ନାରେ ହେଲା, ଅପୋଜିଟ ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଅପୋଜିଟ ହେଲା। এটা ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଡେଟ୍ କୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ନାଇଁ, ଲାଗୁଛି ଝିଅ ପୁଅ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ନୁହେଁ। ଦେଖ କହୁଛନ୍ତି ଅପୋଜିଟ ହର୍ସ ହେଲା, ବିକଜ ହି ୱାଣ୍ଟେଡ ଟୁ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏ କନଭରସେସନ ୱିଥ ହର ଆଣ୍ଡ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ ହ୍ୱାଇ ସି ୱାଜ କ'ଣ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ଆବାଉଟ ହିମ୍ ହେଲା। ଲେଖକ ଯାଇକି ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆରେ ମାନେ ତୁମେ କାହିଁକି ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଏତେ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ଥିଲ, ସେଦିନ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲ, କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲ, ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ହେଲା। ଏଠି ଲେଖା ଦେଖୁନ opposite hers because ହେଲା he wanted to କ'ଣ start a conversation ମାନେ ତା ସହିତ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମାନେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, conversation ହେଲା with her and କ'ଣ find out why ହେଲା, ମାନେ find out ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ହେଲା, ପତା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ she was କ'ଣ curious about him ହେଲା। ଯେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାନେ କାହିଁକି ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଏତେ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ଅଛ ହେଲା, କାହିଁକି ଏତେ ମାନେ କ'ଣ ତୁମର ମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ଏତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ କାହିଁକି ଏତେ ଇଚ୍ଛୁକ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲା। ସେଇ କଥାଟି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ହେଲା। ବୁଝିଲ why did he ଆଉ ଥରେ ପଢି ଦଉଛେ ଦେଖ why did he କ'ଣ arrange the chair ହେଲା। ସେ ଚେୟାର କାହିଁ ଆରେଞ୍ଜ କଲେ ତା ଅପୋଜିଟ ସାଇଡରେ ନା, ତାକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ହେଲା ଯେ ସେ କାହିଁକି ସେଦିନ ହେଲା କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଲା ଏତେ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ଥିଲା ହେଲା,
लिखिबो एति खाली लिखिदेले हबो क्यूरियस अबाउट हिम हला देखा छी व्हाई डिड ही अरेंज द चेयर ऑपोजिट हॉर्स तुम एट लिख दो आंसर देखि हम लिख दो आंसर हला देखि कोन लिखिबो क्यूरियस अबाउट हिम हला नले एति लिखले हबो चलिबो हला किंतु ते एमती कोन सजे की लिखले हला लंबा एमती हला लंबा लिखले सजे की लिखले भल लागियो टिका हला देखो बुझिलो तो ए देखिबा 9 नंबर क्वेश्चन लिखिबे देखो देखो तो एटा गोटे भेज थाली है वाव पियाज खाओ ना पियाज ना लेंबू खाओ काकुड़ी खाओ एटा कौन दही खाओ डाली खाओ आहा बैगन भजा खाओ एटा कौन मीठा खाओ डाली खाओ रुटी खाओ पांपड़ खाओ समय बहुत है बोधे 11टा 11:30 राति हम मतलब बहुत भोक भी लगे तुम एत क्वेश्चन आलोचना करवा है देख कौन लिखाई व्हाट व्हाट क्यूरी है व्हाट क्यूरी डिड द गर्ल मेक अबाउट द राइटर है तो झीटी लेखक को कौन प्रश्न कला है व्हाट क्यूरी डिड द गर्ल है मेक अबाउट द राइटर है राइटर विषय है झीटी को कौन माने आश्चर्यजनक लगे है मैंने कौन माने सी माने माने कौन तांको माने लेखक विषय है झील को कौन माने जानिया पे इच्छा है इटा सही क्वेश्चन देछि तो द गर्ल asked the writer if he was an Indian and if he was a vegetarian है खाली एटा लिखले हबो कौन से जने भारतीय है if he was an Indian मतलब एमती लिखि देबो he is an Indian एतिक भी लिखले आंसर हो जाला ओके देख पिला माने एते कष्ट करी खेला एते परिश्रम करी तुम मन को पढ़ाऊँगी तुम्हें निश्चय है तुमर कौन कुछ असुविधा थिले है मैंने पाठ रिलेटेड है कौन प्रोब्लेम होउछे कौट बुझी पारुन कौट कि छाड़ी दौचे है तो निश्चय कौन कह मत है कह तरह कौन मुझे निज सुधारी है ओके देखा जब तुम मो भूलटा न कह मुझे जान मत कह देखा 10 नंबर क्वेश्चन को देखा what impression did the writer have about the family of the girl बुझली what impression did the writer have about the family of the girl है झीटर परिवार विषय लेखक की धारणा है कि धारणा आसला ये उत्तर कौन लिखे देख द राइटर रियलाइज है सी कौन अनुभव कले कौन अनुभव कले फिल माने अनुभव करवा है रियलाइज माने कौन सी मैंने ये कले माने कौन से अनुभव है द राइटर रियलाइज दैट कौन द गर्ल लिव्ड इन ए कौन वेरी पुअर नेबरहुड है से कौन नेबरहुड माने कौन माने पड़ोसी है नेबर माने पड़ोसी है माने एठी जे को से झीटी कौन भारी गरीब अटे है हर फैमिली consisted है हर फैमिली consisted of her widow है widowed mother है आ कौन देखुची तार गोटे विधवा माँ अच्छे है माँ टी कौन माने ता जो मामा बा ता बो है कौन विडो है ये ता मामा है and कौन they were very worried about her brother है ता भाई पाई से कौन ये ता भाई है किए ता भाई ना कौन पेले ओके ये होची ता भाई है ये होची कौन ता भाई ना कौन फ्रैंकी कौन ता भाई ना होची फ्रैंकी है ता माँ ना कौन बेथी मिसेस बेथी है बेथी ता भौणी ना कौन झील ना कौन मैगी है अब से हेले मिस्टर गुप्ता है तो कहते विडो मदर माने ता माँ कौन विधवा है एंड दे वर भेरी वेरिड है से बहुत कौन चिंताग्रस्त लगुले आउ कौन क्या चिंताग्रस्त लगुले भाई चिंताग्रस्त लगुला ये मोटामोटी भाव में बुझा व्हाट इंप्रेशन डिड द राइटर हैव अबाउट द फैमिली ऑफ द गर्ल है
द राइटर रियलाइज दैट द गर्ल कौन इज भेरी पुअर है लिखिदेवी है रियलाइज कौन द गर्ल है the girl the girl is very poor very poor ଆଉ କଣ ସିଏ ମଧ୍ୟ very poor ଆଉ କଣ they were ହେଲା and they were କଣ very worried ହେଲା ओके ପିଲାମାନେ ତମେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ କେମିତି ଲେଖିପାରିବ ଦେଖ ଦେଖ ଲେଖିପାରିବ ଦ ରାଇଟର ରିୟଲାଇଜ ହେଲା very poor and they ହେଲା and they worried ହେଲା worried ଚିନ୍ତିତ worried କାହା ପାଇଁ worried about her brother ହେଲା about brother Frank ହେଲା who was soldier ହେଲା India ହେଲା देखो the writer realized they are very poor and they worried about her brother Frank ହେଲା Frank ବା Frankie ହେଲା who was କଣ a soldier in India ହେଲା ବୁଝିଲ ତ how ହେଲା how was the writer treated at Maggie's house who was there to welcome him ହେଲା ଯେ ରାଇଟର କୁ କିପରି ଟ୍ରିଟ୍ କରାଗଲା ମ୍ୟାଗି ଘରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଏ ୱେଲକମ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଦେଖ ମ୍ୟାଗିର ଘରେ ଲେଖକଙ୍କୁ କିପରି ସ୍ୱାଗତ କରାଗଲା ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଦ ରାଇଟର ୱାଜ କଣ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଭେରି ୱାର୍ମଲି ହେଲା ୱାର୍ମ ମାନେ କଣ ମାନେ ଉଷ୍ମତା ହେଲା ୱାର୍ମ ମାନେ କଣ ଉଷ୍ମତା ହେଲା very warmly and କଣ ଆଉ ୱାର୍ମ ମାନେ କଣ ଇଏ ବି ହବ ଭବ୍ୟ ହବ ହେଲା ଭବ୍ୟ ବି ହବ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ହେଲା warmly and with କଣ great respect ହେଲା
मैगीज मदर मिसेस बेथी क्लिफोर्ड है कौन ना था मिसेस बेथी क्लिफोर्ड जमी अन्य चंदन महांती है मिसेस बेथी क्लिफोर्ड वाज देयर टू कौन वेलकम हिम है वाज देयर टू वेलकम हिम है कौन कले मैगी रो माँ से कौन कौन मिस्टर गुप्ता को वेलकम करते हैं पाइल क्वेश्चन आंसर ओके 12 नंबर क्वेश्चन देखो अंक 4 नंबर क्वेश्चन व्हाट वाज मिस्टर सॉरी व्हाट वाज मिसेस बेथी डूइंग व्हेन द राइटर मीट हर सेतबे राइटर बा लेखक आमर जे थिले मिस्टर गुप्ता तांको तो देखा करबा पई गले हैला सेतबे मिसेस बेथी कोन करूथिले व्हाई वाज सी कोन अनविलिंग हैला टू गो फॉर ए हैंडशेक से कहीं हैला तांको सहित हाथ मिलिया पई हैला अमंग हैले हैला अनविलिंग हैला अनविलिंग माने कोन अमंग हो हैला अनविलिंग माने अमंग अमंग हेबा हम आ कौन अनिच्छुक हम है अनिच्छुक है जे इच्छुक न है कहीं अनिच्छुक है कारण से कौन करते देख ये अटा चकुड़े है कौन करने ना केक तैयारी ये कौन कहते मिसेस बेथी वाज मेकिंग केक्स है बेथी वाज मेकिंग केक्स है मेक माने तैयारी करबा है मेक आईएनजी लग जो ना तैयारी करूथिला है when the writer meet है when the writer meet her है कौन है ना she was कौन unwilling है to shake hands because her hands were कौन covered with flour है हाथ कोथरे माने यही थिला माने हाथ रे कोन लगी थिला माने ओटा लगी थिला तांको हाथ रे है जीवा 13 नंबर क्वेश्चन जीवा देखो 13 नंबर क्वेश्चन देखो व्हाई डिड द गर्ल यूजुअली विजिट द रेस्टोरेंट ऑन सैटरडे झीटी साधारणतः शनिवार दिन कहीं रेस्टोरेंट को जाऊला है अच्छा से कौन द गर्ल यूजुअली विजिटेड द रेस्टोरेंट ऑन सैटरडे बिकॉज कहीं सैटरडे वाज हर पे डे कहीं कौन तुम खाली एति भी लिखदेले आंसर कौन कल लिख बिकॉज सैटरडे वाज हर पे डे एति लिखले है बिकॉज सैटरडे वाज हर पे डे she could only afford a meal at the restaurant on the day माने से केवल से गोटे दिन रे कोन गोटे मील एफोर्ड करि पारे हला ता होजे कोन शनिवार हला ओके से बुझी व्हाट डिड मिसेस बेथी बिलीव अबाउट द रिंग हला ए जो रिंग थिला हला ए रिंग विषय तंगर कोन बिलीव थिला विश्वास थिला ना मिसेस बेथी कोन बिलीव दैट द रिंग वाज ए कोन lucky charm and that it कौन had miraculous power है तांगर विश्वास थिला जे कौन ए रिंग रे गोटे कौन miraculous power अछि न गोटे माने गोटे कुहुक आथरटा कुहुक अछि माने गोटे जादू अछि हैला अच्छा luckily charm and that it had miraculous power पावर माने शक्ति she believed she विश्वास करथला कोन that if someone looked into the ring हला जदी से तार विश्वास थिला हला believed विश्वास तार विश्वास कोन थिला जदी केही someone हला look into the हला someone जदी भी केही कोन ई मुदी को कोन भलो भाव रे कोन माने कोन भलो भाव रे कोन अनेइबो हला तीक्ष्ण दृष्टि दबो बा कोन माने
ଚିତ୍ତକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବ ହେଲା ସେଇ ମୁଦିରେ କ'ଣ ଚିତ୍ତକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବ ଭଲ ତାକୁ ଦେଖିବ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ କନସନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଲା କନସନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବ ହେଲା ମାନେ ଚିତ୍ତ ଏକାଗ୍ର କରିବ ହେଲା କନସନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଲା ଦେଖ ଏମିତି ଭାଗ କରିଦେବ କ'ଣ CONCEN କନସନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ TRATED କନସନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଓକେ କନସନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ମାନେ ଗୋଟାଏ ଇଏଟା ହେଲା ଶବ୍ଦ ୱାର୍ଡ ହେଲା ତାକୁ ମୁଁ ଭାଗ କରିଦେଲି ହେଲା ଭାଗ କରିଲେ କ'ଣ ହେବ ତୁମ ସେଇଟା ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ ଭଲସେ କରିପାରିବ ହେଲା କନସନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଓକେ ଅନ୍ ଏ କ'ଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପର୍ସନ୍ ହେଲା ଏଠି କ'ଣ ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା she believed that if someone looked into the ring and concentrated on a distance person ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ they could see what that person was doing ଯଦି ତମେ ସେ ମୁଦିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ ହେଲା ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ଏକାଗ୍ର କରି ତାକୁ କ'ଣ ସେ ମୁଦିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ମୁଁ ତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ମିହିର ଯେ ସେ ପିଲାଟି କ'ଣ କରୁଛି ହେଲା ଧର ମିହିର ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ହେଲା ସେ ଦୂରରେ କ'ଣ କରୁଛି ହେଲେ ଧର ଆମର ଫ୍ରାଙ୍କି ହେଲା ଆମ ଟପିକ୍ର ଯେ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଫ୍ରାଙ୍କି ହେଲା ଫ୍ରାଙ୍କିଟେ କ'ଣ କରୁଛି ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିବି ସେ ମୁଦିରେ ହେଲା ଧରିକି ସେ ମୁଦି ଧରି ଦେଖିବି ହେଲା କ'ଣ କରୁଛି ଫ୍ରାଙ୍କି ତା କଥା ଭାବିକି ଦେଖିବି ତେବେ କ'ଣ ହବ ନା ମୋତେ ସେ ମୁଦିରେ ଦେଖାଯିବ ହେଲା ସେ ଫ୍ରାଙ୍କିଟେ ବଞ୍ଚିଛି କିମ୍ବା ମରିଛି ବୁଲୁଛି ଖାଉଛି ଯାହା କ'ଣ କରୁଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର ବିଲିଭ୍ ଥିଲା କାହାର କ'ଣ ମିସେସ୍ ବେଥି କ୍ଲିଫର୍ଡଙ୍କର କ'ଣ ବିଲିଭ୍ ଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ହେଲା କ୍ଲିୟର ଏବେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ What made the author to tell a lie about the ring ହେଲା ଲେଖକଙ୍କୁ ମୁଦି ବିଷୟରେ ମିଛ କହିବାକୁ କେଉଁ କଥା ବାଧ୍ୟ କଲା ହେଲା ଦେଖ ଦ ଅଥର ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ମେଡ୍ ଦ ଅଥର ହେଲା ଟୁ ଟେଲ୍ ଏ ଲାଏ ଆବାଉଟ୍ ଦ ରିଙ୍ଗ ହେଲା ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ରିଙ୍ଗଟା ବିଷୟରେ ମୁଦି ବିଷୟରେ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କିଏ କରିଥିଲା ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି କରିଥିଲା ଯେ ଆପଣ ମିଛ କଥା କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି କରିଥିଲା କାରଣ କ'ଣ ନା ତା ମାର ଇଲନେସ୍ ମାନେ ତାର କ'ଣ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ହେଲା ସେ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଲା ସେ ମନା କରିଥିଲା ଯେ ସତ କହିବା ପାଇଁ ହେଲା ସରି ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ତାକୁ କହିଥିଲା ହେଲା କାହାକୁ କହିଥିଲା ମ୍ୟାଗି ନା ରାଇଟରଙ୍କୁ କହିଥିଲା ହେଲା ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲା ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ଆନ୍ସର ଏଠି ଦ ଅଥର ଟୋଲ୍ଡ ଏ ଲାଏ ଆବାଉଟ୍ ଦ ରିଙ୍ଗ ଟୁ କ'ଣ କମ୍ଫର୍ଟ ଦ ଆର୍ଲିଂ ମିସେସ୍ ବେଥି Maggie requested him to tell her mother that her son Frank was alive and well in India. ତା ପୁଅ ଫ୍ରାଙ୍କ କ'ଣ ଭଲ ଅଛି ସୁସ୍ଥ ଅଛି ସବଳ ଅଛି ବଞ୍ଚିଛି କୋଉଠି ଭାରତରେ as this news was the only thing that could save her life ହେଲା ଏଠି କାହାର ଜୀବନ ସେଭ୍ କରିବା କଥା କହୁଛି ନା ମ୍ୟାଗିର ମାର ଜୀବନ ସେଭ୍ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ହେଲା ଆଜ୍ ଦିସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କୋଉ ନ୍ୟୁଜ୍ କୋଉ ଖବର ନା ମ୍ୟାଗିର ବଞ୍ଚିଥିବା ଖବରଟା କ'ଣ ୱାଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗସ୍ ହେଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥିଙ୍ଗ ଯାହାକି କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ କୁଡ୍ ସେଭ୍ ହର୍ ଲାଇଫ୍ ହେଲା ଏଟା ହର୍ ଲାଗିଛି ନା ମାନେ ମ୍ୟାଗିର ମାର ଜୀବନକୁ କ'ଣ ଏଇ ମିଛଟି କ'ଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଥିଲା ହେଲା ବୁଝିଲ এটা হচ্ছে এলিং ହେଲା এলিং মানে କ'ଣ অসুস্থ আশ্বস্ত নয় অসুস্থ ହେଲା অসুস্থ এলিং ହେଲା ওকে ক্লিয়ার নেক্সট को ଯିବା देखो 16 नंबर क्वेश्चन देखो डिड द टेलिंग ऑफ ए lie ହେଲା did the telling of a lie benefit Mrs. ବେଥି ମାନେ ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମିଛ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମିସେସ୍ ବେଥିଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହେଲା କି
आंसर कौन दीजिए यस द टेलिंग ऑफ ए लाई बेनिफिटेड मिसेस बेथी क्लिफोर्ड ओके टाइटल थिला कौन क्लिफोर्ड upon कौन hearing that her son was alive and well she recovered ହେଲା ସେ କଣ ହେଲା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରିକଭର କରିଗଲା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଆମର ମାନସିକ କଣ ସୁସ୍ଥତା ସବୁବେଳେ କଣ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ହେଲା ତେଣୁକରି ଆମେ ଶାରୀରିକ ଶରୀର ସହିତ କଣ ମାନସରେ ମଧ୍ୟ କଣ ସଶକ୍ତ ଆଉ କଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କଣ ବହୁତ କଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଏଠି କହୁଛି ସି ରିକଭର୍ଡ from her କଣ serious illness and କଣ regained her health ହେଲା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିଗେନ୍ ହେଲା ମାନେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ରିଗେନ୍ ମାନେ କଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ହେଲା ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା କଣ କଲା ହର ହେଲ୍ଥ ତାର ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ପୁନଃ କଣ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ମାନେ ପୁନଃ ସେଇ କଣ ଠିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲା ହେଲା ଓକେ ଇଲନେସ୍ ମାନେ ବୁଝିଲ ହେଲା ଇଲନେସ୍ ମାନେ କଣ ରୋଗ ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଇଲନେସ୍ ହେଲା ओके ଏବେ 17 नंबर को ଯିବା 17 नंबर ଦେଖ why did the writer feel guilty about himself writer କାହିଁକି ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ କଣ guilt feel କରୁଥିଲେ ନିଜେ ନିଜକୁ କାହିଁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ the writer felt guilty because he had told a lie to Mrs. Bethy. However, when he learned that Frank had actually died in the war, ହେଲା ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କଣ when he learned ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ ପଢିଥିଲେ ହେଲା ଚିଠି ପଢିଥିବେ ବୋଧେ ହେଲା କି ପେପରରେ ପଢିଥିବେ ହେଲା learn that Frank had actually died ହେଲା in the war ସେ କଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରି ଯାଇଛି ହେଲା ତ ଦେଖୁନା ଆମର ଏଇ ଦେଖ ଆମର ନୁହେଁ ଏଇଟା କଣ ସେମାନଙ୍କର ଏମିତି ହେଲା କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନ ହେଲା ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଗ୍ରେଭ୍ ହେଲା ଏଇଠି ସେ କଣ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଛି ହେଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୋଲଜର କଣ କରୁଛି ଏଠି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ମାନେ କଣ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଆଉ ହେଲା ତାକୁ ମାନେ ଶହୀଦ ମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଯେମିତି କଣ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା ଏଇଠି ସେ କଣ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଦଉଛି ହେଲା ଓକେ ସେ କହୁଛି his guilt increased because he realized he had given her false hope ହେଲା ସେ କାହିଁକି guilt କରେ ନା his କଣ guilt increased because ହେଲା କାହିଁକି ନା he realized ସେ କଣ realize କଲା କଣ କଲା ନା he had given her false hope ମିଛ ଆଶା ଦେଲା ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା କାହାକୁ ନା ମ୍ୟାଗିର ମାକୁ ହେଲା କଣ ମିସେସ୍ ବେଥି କ୍ଲିଫୋର୍ଡଙ୍କୁ ମିଛ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ କଣ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ ସିଏ ହେଲା ପସ୍ତଉଥିଲେ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଯାହା କଲି ଠିକ କଲିନି ଏବେ ଦେଖିବା 18 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ 18 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି What was Maggie's gift to the writer? ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗିର ଉପହାର କଣ ଥିଲା Maggie's gift to the writer was a shilling ହେଲା a silver coin ହେଲା ଗୋଟେ ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ଥିଲା ହେଲା she gave it to him ହେଲା ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ହେଲା କଣ ସେ ରୂପା ପଇସାଟି କଏନଟି ମ୍ୟାଗି ହେଲା ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା give him so that he could buy flowers ହେଲା ଫୁଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା ହେଲା and କଣ and place them on her brother Frank's grave in India ହେଲା
ତା ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ସମାଧି ପୀଠ ଥିଲା ସେ ସମାଧି ଉପରେ ହେଲା ଭାରତରେ ଯୋଉ ସମାଧି ଥିଲା ସେ ସମାଧି ଉପରେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ତାକୁ ବିଛେଇ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲା କାହା ତରଫରୁ ନା ମ୍ୟାଗି ତରଫରୁ ହେଲା ମ୍ୟାଗି ଯେହେତୁ ଯାଇପାରିବନି ପାସପୋର୍ଟ ଭିସା ଏସବୁ ଜିନିଷ କଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ କଣ ଜିନିଷ ଥାଏ ତାପରେ ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସେସବୁ ଚିନ୍ତା ତାପରେ ଘରେ ମା ଏକୁଟିଆ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ତେଣୁକରି ମ୍ୟାଗି ଯାଇପାରିନି ଛୋଟ ଝିଅଟେ 13-14 ବର୍ଷର ହେଲା ତେଣୁକରି ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଦେଇଛି ହେଲା ଏ ସିଲଭର କଏନ ଦେଇଛି ହେଲା ଦେଖୁଛ ଭଲସେ ଦେଖୁଛି ଦେଖ ଚିତ୍ର କେମିତି ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ନଥାଏ ସରଭ ହେଲା ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ସରଭ ହେଲା ସରଭ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେଲା ଦେଖ ତା ଲାଞ୍ଜ କେମିତିକା ଦେଖ ତା ମୁହଁ କେମିତିକା ଦେଖ 19 ନମ୍ବର ଦେଖ why was it a priceless gift ହେଲା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର କାହିଁକି ଥିଲା ଆନ୍ସର କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ Now, it was a priceless gift because it represented okay it was a priceless gift because it represented Maggie's deep sacrifice ହେଲା କାହିଁକି ଏଇଟା ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ ନା ଏଇଟା କଣ ମ୍ୟାଗିର ହେଲା କଣ ଗୋଟେ ଦେଖ ମ୍ୟାଗିସ୍ ଡିପ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ହେଲା ମ୍ୟାଗିର ଗଭୀରତମ ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ ହେଲା ଡିପ୍ ମାନେ ଗଭୀରତମ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ମାନେ ତ୍ୟାଗ ଏଇ ଯୋଉ ଗଭୀରତମ ତ୍ୟାଗ ମ୍ୟାଗି ଦେଇଛି ହେଲା କାହା ପାଇଁ ତା ଭାଇ ପାଇଁ ହେଲା ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଫେକ୍ସନ ପୁଣି କଣ ଦେଇଛି ନା ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛି ସ୍ନେହ ଆଫେକ୍ସନ ସ୍ନେହ ଦେଇଛି ମମତା ଦେଇଛି ହେଲା ଇଭେନ୍ କଣ ଇଭେନ୍ ଦୋ ଏ ସିଲିଂ was a small amount ଯଦିଓ ଗୋଟେ ସିଲିଂ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଣ ସିଲଭର କଏନ ପଇସା ଯଦି ଗୋଟେ କଣ ଅଳ୍ପ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ କଣ ମାନେ 8 ଟଙ୍କା କି 10 ଟଙ୍କା ସମଥିଙ୍ଗ ହବ ହେଲା ହେଲା ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଇଟ୍ ୱାଜ ଏ କଣ ହ୍ୟୁଜ ପାର୍ଟ ଅଫ ହର ହାର୍ଡ ଅର୍ନଡ ସେଭିଙ୍ଗସ ହେଲା ସେ କଣ କହୁଛି ଇଟ୍ ୱାଜ ଏ କଣ ହ୍ୟୁଜ ଗୋଟେ ବଡ ହେଲା ହ୍ୟୁଜ ମାନେ କଣ ବଡ ହେଲା ବୃହତ ହେଲା ପାର୍ଟ ହେଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ହେଲା ଅଫ ହର ହାର୍ଡ ଅର୍ନ ମାନେ ତାର କଣ ପରିଶ୍ରମର ହେଲା ମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଫଳର ହେଲା ପାରିଶ୍ରମିକର ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ବଡ ହେଲା ଅଂଶ ବିଶେଷ ହେଲା ଯେ ଯାହା କଣ ସେଭିଂ କରିଥିଲା ମାନେ ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲା ହେଲା ଗିଭେନ ଆଉଟ ଅଫ କଣ ପିଓର ଇମୋସନ ଫର ହର କଣ ଡେସିଜ୍ଡ ଓକେ ମାନେ ମୃତ ହେଲା ରାଇଟ ଓକେ ସେଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି given out of pure emotion for her deceased brother okay ତାର ମୃତ ହେଲା ଭାଇ ପାଇଁ ତାର କଣ ଅହୈତୁକ ସ୍ନେହ ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟର କଣ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ହେଲା ତୁ 13 ଆଉ 14 ବର୍ଷର ଝିଅଟେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ତା ଭାଇକୁ ଏତେ ସ୍ନେହ କରେ ଯେ ଯେହେତୁ ତା ଭାଇ ଗୋଟେ ଗାର୍ଜିଆନ ଇନକମ ସୋର୍ସ ତା ଭାଇ ହିଁ ଗୋଟେ ଇନକମ ସୋର୍ସ ହେଲା ତା ମାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତା ମା ବି ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି ତା ବାପା ନାହାନ୍ତି ହେଲା ବାପା ଏକ୍ସପାୟାର କରି ଯାଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମା ବି ଝଡି ପଡିବେ କିଛି ଠିକ ନାହିଁ ମାଙ୍କ ଦେହ ବି ଭଲ ରହୁନି ଭାବ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି କଣ କରିବ ସମାଜରେ କିପରି ଚଳିବ କିପରି ବଞ୍ଚିବ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଲେଖକ କଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି ବହୁତ ହୃଦୟରେ କଣ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଭେନ ଦୋ ଏ ସିଲିଂ ୱାଜ ଏ ସ୍ମଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ସିଲିଂ ଗୋଟେ ସିଲଭର କଏନ କଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟ 8 ଟଙ୍କା କି 10 ଟଙ୍କା ସମଥିଙ୍ଗ ହବ ହେଲା ଇଟ୍ ୱାଜ ଏ ହ୍ୟୁଜ ପାର୍ଟ ଅଫ ହର ହାର୍ଡ ଅର୍ନ ସେଭିଙ୍ଗସ ହେଲା ତା ସେଭିଂ ର ଗୋଟେ କଣ ଯୋଉ ତା ଇନକମ କରିଥିଲା ହେଲା ସେ ଇନକମ ଯୋଉ କରିକି ତାକୁ ଯୋଉ ସେଭିଂ କରିଥିଲା ହେଲା ତାକୁ ଯୋଉ ସଞ୍ଚୟର ଗୋଟେ କଣ ବଡ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅଟେ ଭାବିଲ ତୁମେ ମାନେ ସବୁ କଣ ପିଗି ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ କୁମ୍ପି ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉଠି ବି ହଉ ତୁମେ ମାନେ କଣ ଜୋମେଟ୍ରି ବକ୍ସ ହଉ
कोठी भी हो है तुम सब कौन पैसा सब कौन संचय कर रख ना नहीं है ठीक से सी भी रखे संचय कर अच्छा ता घर तो बापा ना रोजगार करने ता भाई भी पठाला पैसा ता भाई भी पैसा पठेनी ता भाई किसी खोज खबर ना से जानी भाई आ दुनिया नहीं तापर कौन सी ता माँ सी कौन प्रत्येक शनिवारिया है जमी आम हाट हुए जमी हाट समय कौन करती केक करिए से केक बिकती केक बिकिकी जहाँ पैसा रुहे है चलती से सेविंग कर गिवेन आउट ऑफ कौन प्योर इमोशन फॉर हर कौन डिसीज्ड ब्रदर ता मृत भाई पाई कौन आउट ऑफ प्योर इमोशंस है माने माने अहेतुक कौन इमोशंस माने माने गोटे गोटे माने मानसिक कौन कहल मानसिक अटैचमेंट है गोटे साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है से जोटा अच्छी है ता भाई प्रति है कौन प्योर है सेटा हूँ प्राइसलेस है बुझल तो प्राइसलेस कौन एटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोली मते लागुछ हला भले पढ़ो एटा हला देखल जब बुझी न पाइल आउ थे सेटा कौन कर एटा को पॉज कर आउ थे बुझिया चेष्टा कर हला जदि किसी प्रॉब्लम आसुची बुझिबा पई मु बुझेबार किसी त्रुटि रोचे देन तुम्हें मैंने निश्चय जनइब कि सर एमती प्रोब्लेम होची एमती कहि दोला मु चेष्टा करी बुझे चेष्टा नुहे मु बुझेबी 100% बुझेबी आउे डिड मैगी लव हर ब्रदर डियरली गिव रीजन है जे मैगी कौन ता भाई को बहुत तो भल पाउथिला है ये आंसर देछि यस है अच्छा यस लिखले भी उत्तर हम किंतु डिस्क्राइब करिया पड़िबो है देखिए मैगी लव्ड हर ब्रदर डियरली है दिस इज कौन एविडेंट फ्रॉम हर कॉन्स्टेंट वेरी फॉर हिम है आम केमती प्रमाण प्रमाण पाइले ना तार जो वेरीनेस थिला है जो चिंतित थिला है कॉन्स्टेंट वेरी फॉर हिम ता भाई पाई है हर रिक्वेस्ट टू द ऑथर टू लाई टू सेव हर मदर्स है तापर आउ कौन थिला ना ता रिक्वेस्ट थिला है तार कौन तार गुहारी थिला कहा को गुहारी थिला ना जो राइटर को गुहारी थिला है ऑथर को गुहारी थिला कौन ना लाई मिछ कहबा लाई माने कौन मिछ कहबा है टू सेव हर मदर्स लाइफ है तो मार जीवन को बचाई फॉर फ्रैंक्स सेक है इट कहते हर रिक्वेस्ट टू द ऑथर टू लाई टू सेव हर मदर्स लाइफ फॉर फ्रैंक्स सेक हम कारण कारण है से कौन कारण लाइफ फॉर फ्रैंक्स सेक है एंड फाइनली गिविंग हर प्रीशियस सीलिंग आउ कौन शेष करछि ना एंड फाइनली गिविंग हर कौन प्रीशियस अमूल्य है तापे अमूल्य ना है जे पैसा सब देखा पाऊनी आम कौन 100 टका घरे बापा माँ देले स्कूल खर्च करने अमूल्य हो जाऊँगी कि 50 टका देले अमूल्य हो जाऊँगी क्या 10 टका देले अमूल्य क्या 5 टका देले अमूल्य है बुझुच ना नाई एमती है ये कहते प्रेसियस सीलिंग है सीलिंग मैंने से रुपया पैसा है पैसा मुद्रा को बुझाऊे टू बाय फ्लावर्स कौन फूल गुड़ी को किणवा है फूल गुड़ी को किणवा कौन कला ना फॉर हिज ग्रेव है ग्रेव रे फूल गुड़ी को किणी दवा है बुझल तो पे मैंने आज आमर क्लास ये सरी जाइए तुम मानक केमिति लागला तुम मैंने निश्चय तुम मतामत लिखि जनइब जदि किसी पढ़ार असुविधा रुहे यदि किसी बुझीपारुन अबा कौटी मु बुझापी रही जाइए छाड़ी दे टेक्निक तुम मैंने निश्चय मत जनइब हो ठीक अच्छे आज ये था रही ओके बाय।